आवाज़ न निकले सिसकियों की। अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 170। वो हत्थे से उखड़ने लगी तो रागिब ने उसे दोनों शानों से थामा। रिलैक्स, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, चुप हो जाओ। उसकी आवाज़ मध्यम सरगोशी नुमा थी और रिधम की भीगी भीगी आंखों में देखते हुए संजीदगी से गोया हुआ था। रिधम ने उसके हाथों को अपने शानों से हटाने की कोशिश की। आप मुझे हाथ ना लगाएं, मुझे घर नहीं जाना। इससे मुझे पहले मेरा बेबी ला कर दे। वो अजीब जिद करने लगी थी। रागिब उसे चुप करके देखता रहा। वो अब नहीं आ सकता। ये जुमला कहते हुए उसे भी बहुत तकलीफ हुई थी। और रिधम की तो आंखों से जैसे खून रसने लगा था। मुझे उसे देखने का भी हक नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर रागिब के गिरेबान को पकड़ लिया। रागिब ने पहले उसके हाथ को और फिर उसके चेहरे को देखा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था रिधम। रिधम ने एक झटके से जितनी तेजी से उसका गिरेबान पकड़ा था उतनी ही तेजी से छोड़ा। फिर उसने पूरी कुव्वत से रागिब के हाथों को परे हटाया और बोली, और अब तो जैसे मैं बहुत सुकून में हूं ना। आपने बहुत अच्छा काम किया। उसने कहकर ताली बजाई। रागिब चुप करके उसे देखता रहा। आपको मेरी परवाह थी ही नहीं कभी। आपको बस जो ठीक लगता है वो आप कर लेते हैं। इसके अलावा बाकी सारे लोग पागल हैं और ख़ासकर मैं पागल हूँ। आपको पता है मैं कितनी खुश थी पर आप। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। रागिब ने हाथ बढ़ाकर दोबारा उसके माथे पर हाथ रखा। रिदम ने उसके हाथ को परे कर दिया। मुझे हाथ मत लगाएं, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। रागिब ने तेजी से उसके लबों पर हाथ रखा। रिधम की आंखों से आंसू मोतियों की सूरत टूट कर रागिब के हाथ पर गिरे थे। हम घर जाकर इस बारे में बात करेंगे। अभी नहीं रिधम, तुम्हारी तबीयत अभी कुछ बेहतर हुई है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत फिर ख़राब हो, इसलिए बेहतर यही है कि तुम चुप रहो। वह संजीदगी से बोला था, इतनी संजीदगी से कि रिधम चुप सी हो गई। फिर उसने रागिब को भी एहसास हुआ था तो उसने थका हुआ सा सांस लिया और रिधम की तरफ झुककर अपने हाथ को रिधम के लबों से हटाकर उसने रिधम के गाल पर आहिस्ता से हाथ रखा। तुम मेरी जान हो ना, मेरी ज़िंदगी हो तुम। मैं तुम्हें तकलीफ़ देने का सोच भी नहीं सकता। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि रिधम ने उसकी तरफ से अपना रुख मोड़ लिया। वो शायद रागिब को नहीं सुनना चाहती थी। रागिब कहते कहते चुप हो गया। वो लब भींच कर रिधम को देखता रहा। फिर आगे को होकर उसने रिधम के गाल पर बोसा दिया, जिसे रिधम ने हाथ से फौरन मिटा दिया। और फिर वो उसकी तरफ से खड़ा होकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मैं माहरूफ को अंदर भेज रहा हूँ। कुछ देर में डॉक्टर भी आ जाएंगी। वो तुम्हारा चेकअप कर लेंगी, फिर घर चलते हैं। वो कहकर कमरे से निकल गया था। रिधम ने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया था। वो फूट फूट कर रो रही थी। इस तरह खाली हाथ वो घर कैसे जाएगी? ये बात जंग आलूद छुरी की तरह उसके गले पर रखकर कोई तेजी से चला रहा था। न गर्दन कटती थी, न खून निकलता था। बस तकलीफ हो रही थी, इतनी के रिधम के सांस उखड़ने लगे थे। रागिब चौहान के बंगले पर रात धीरे धीरे फैल चुकी थी। हर तरफ तैरगी का आलम था। बंगले की रोशनियां उदास थीं। लॉन में लगे फूल मुरझाए मुरझाए से दिखाई देते थे और हवा की लय पर हलती हिलती ऊंचे दरख्तों की शाखें उदासी से सर झुकाए रिधम को अंदर दाखिल होते देख रही थी। गाड़ी रुकी। रागिब गाड़ी से बाहर आया। उसने रिधम की तरफ का दरवाज़ा खोला। हाथ बढ़ाकर उसने रिधम के हाथ को थामा था। फिर रिधम ने उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मैं माहरूख आपी के साथ आ जाऊंगी।
آپ چلے جائیں۔ وہ اس کی بات پر ایسے ہو گیا جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ اس نے پہلے ردھم کا ہاتھ پکڑا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف احتیاط سے کھینچتا وہ ردھم کو باہر نکال چکا تھا۔ اس کی کمر میں اپنے بازو کو حائل کرتا وہ اس کے بازو کو اپنے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ دوسری طرف سے ماہ رخ نے ردھم کی کوہنی کو تھام رکھا تھا۔ چچی آج گھر ہی تھی اور عطیہ بیگم بھی، نمل بھی یہیں موجود تھی۔ ردھم کو احتیاط سے وہ دونوں اندر لے کر جا رہے تھے۔ گھر بالکل ویران پڑا تھا۔ لاؤنج میں تمام روشنیاں جل رہی تھی، لیکن پھر بھی جیسے کہیں اندھیرا چھپ کر ردھم کو گھور رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، اس کا دل پھٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے بے ساختہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں راغب کے سپاٹ چہرے پر جا رکی، جس پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ ردھم کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ ردھم کو ان کے کمرے میں لے گئے تھے، وہی نیچے کا کمرہ جو راغب نے ردھم کے لیے سیٹ کروایا تھا، جہاں اس نے ڈلیوری کے بعد رہنا تھا۔ ردھم کو بیڈ پر بٹھایا تو وہ طائرانہ نگاہوں سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں ان دونوں نے بیٹھ کر بچے کے متعلق بہت سے خواب سجائے تھے۔ ان کی بہت ساری پلاننگ اس کمرے میں ہی ہوئی تھی۔ راغب اس ایک کمرے میں اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بار بار اپنے بچے کو محسوس کرتا تھا۔ کبھی اس کے پیٹ پر کان لگا کر اس وجود کو دھڑکتا محسوس کرتا، کبھی وہ ردھم کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر اس کی دونوں جانب اپنی ٹانگیں کرتا، اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا کر، اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے پیٹ پر رکھ کر اپنے ہاتھوں کو ان ہاتھوں کے اوپر رکھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بس یوں ہی بیٹھ کر ردھم کی گردن پر بوسے دیتا رہتا تھا، اسے بتاتا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے، اور ردھم جو آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتی تھی، وہ آنکھیں بند کرتی تو اسے اپنی گود میں اپنا ہونے والا بچہ دکھائی دیتا، جس کے لیے وہ پریشان ہوتی، جس کے لیے وہ نئے کپڑے لاتی۔ اسے بے ساختہ یاد آیا کہ انہوں نے بچے کے شروع کے دنوں میں جو کپڑے استعمال ہونے تھے وہ الماری میں ترتیب دے دیے تھے۔ وہ بے چین سی ہو کر بیڈ سے ہلنے لگی تو ماہ رخ نے اس کی کلائی کو پکڑا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تم نے ابھی چلنا پھرنا نہیں ہے، تمہاری طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ جیسے ارد گرد کے تمام لوگوں کو فراموش کر چکی تھی۔ ماہ رخ کو وہ اجنبیت سے دیکھنے لگی، پھر وہ تھوڑی دیر بعد ڈریسنگ ایریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہاں وہاں الماری میں میرے بچے کے کپڑے ہوں گے۔ ہم نے لڑکی کے بھی کپڑے لیے تھے اور لڑکے کے بھی، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے وہ دکھائیں گی؟ راغب نے اس کمرے سے تمام چیزیں پہلے ہی ہٹوا دی تھیں، اب بھی وہ کمرے میں موجود تھا۔ ماہ رخ کی نگاہیں راغب کے چہرے پر گئیں تو وہ آگے بڑھا۔ ردھم کے قریب بیٹھ کر اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں آرام کرنا چاہیے ردھم۔ عطیہ بیگم اور چچی کمرے کے ایک طرف کھڑی اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آنسو بار بار ان کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ ردھم نے راغب کی جانب دیکھا، میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔ اس نے اپنی نگاہیں ماہ رخ کی جانب کی، آپ ان سے کہیں کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، مجھے میرے بچے کی چیزیں دیکھنی ہیں۔ انہوں نے مجھے میرا بچہ نہیں دکھایا اور اب مجھے اس کی چیزیں بھی نہیں دیکھنے دے رہے۔ یہ چاہتے کیا ہیں آخر؟ آخری بات وہ چلا کر کہنا چاہتی تھی، لیکن گلے میں آنسو اٹک گئے۔ ماہ رخ نے بے ساختہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے سہلانا شروع کیا۔ ردھم ردھم پلیز چپ ہو جاؤ، ریلیکس رہو، تم کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ تم سب بعد میں دیکھ لینا، سب چیزیں یہی ہیں، کچھ بھی کہیں نہیں گیا، سب کچھ یہی ہے، بس تم تھوڑی ٹھیک ہو جاؤ۔ ردھم نے سر دائیں بائیں ہلایا،
बहती आंखों को हाथ की पुश्त से बेदर्दी से रगड़ती हुई वो बोली, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बस वो चीज़ें दिखा दे, कोई एक चीज़ तो मुझे ला कर दे दे, मुझे उसे गले लगाना है, मुझे ऐसे सब्र नहीं आएगा, प्लीज़ ला दें। उसकी हिचकियाँ बंद गई थी, रागिब के लब भी भींच गए थे। रिधम, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम आराम करो। उसके लिए भी बोलना मुश्किल हो रहा था। वो खुद को बड़ी मुश्किल से कंपोज किए बैठा था। उसकी आवाज़ पर रिधम ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। मैं अपने बच्चे की चीज़ें देखूंगी, उसने जैसे फैसला सुनाया था। रागिब उसे सपाट चेहरे से देख रहा था। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? बैठी रहो आराम से, तुम कुछ नहीं देखोगी। मैंने सारी चीज़ों को आग लगा दी है, नहीं है यहाँ पर उसका कुछ भी। और अब मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा उन चीज़ों का जिक्र भी ना सुनूं। वो एकदम से ही भड़का तो माहरूख ने तेजी से उसके हाथ पर हाथ रखा। उसे टोकते हुए वो बोली, रागिब, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? आराम से। चची और अतिया बेगम भी आगे बढ़ी थी। रिधम उसे सदमे की हालत में देख रही थी। आपने सारी चीज़ों को आग लगा दी? उसे जैसे यकीन नहीं आया था। अब की बार वो हलक के बल चिल्लाई, आप बहुत बुरे हैं, ये झूठ बोलते हैं, इन्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है। आप देख रही हैं ना, ये ऐसे ही करते हैं, ये ऐसे ही मुझसे बात करते हैं। मैं इस घर में आना ही नहीं चाह रही थी, मैं अम्मी के साथ जाऊंगी, वो कहकर बेचैन सी होने लगी, जैसे वो अभी उठकर भाग जाएगी। माहरूख ने उसके हाथ को थामा। अतिया बेगम तेजी से आगे बढ़ी और रिदम के पास बैठी। उसके दूसरे बाजू को थामकर उन्होंने उसका रुख अपनी तरफ किया। उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरकर वो ममता से गोया हुई। मेरी बच्ची, मैं इधर ही हूँ, हम चलेंगे उस घर भी, अभी तुम ठीक तो हो जाओ। उसने अपनी अम्मी को देखा तो वो उनकी तरफ होती उनसे लिपट गई। चची भी उसके पास आ गई थी। एक हाथ से उसने चाची के हाथ को थाम लिया था। माहरूख उसकी पुश्त पर थी। वह तीनों उसे संभाल रही थी और रागिब बेड से उठकर दीवार से जाकर अपनी पुश्त को लगाकर सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया था। नमल भी रिधम के पास बैठ गई थी और रिधम के हाथ को धीरे धीरे सहला रही थी। रिधम ऐसे नहीं कहते, रागिब भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रिधम ने नमल की बात पर सर दाएं बाएं हिलाया। वो नमल को देखती अपनी निगाहें माहरूख की तरफ ले गई। ये मुझसे प्यार नहीं करते, ये ऐसे ही मुझसे बात करते हैं। जब भी मैं किसी चीज़ के लिए कहती हूँ, ये ऐसे ही गुस्सा करते हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मुझे मेरे बच्चे को देखने का भी हक नहीं था। उसकी सारी चीज़ें भी फेंक दी। क्यों? क्यों फेंकी इन्होंने? मारूख ने उसके गाल पर बोसा दिया। मेरी जान, रागिब ने गुस्से में कहा है, सब चीज़ें इधर ही हैं, तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मैं वादा कर रही हूँ, कोई भी चीज़ कहीं नहीं गई, यकीन करो, सब कुछ इधर ही है। वो बस इसलिए कह रहा है ताकि तुम्हें दुख ना हो। तुम उन चीज़ों को देखोगी, फिर रोओगी, अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी। एक बार इस ज़ख्म को भर जाने दो, फिर तुम्हें हम सब कुछ दे देंगे। रिधम ने बहती आंखों से और दुखी आवाज़ से कहा, यह ज़ख्म तो अब कभी नहीं भरेगा। उसकी बात पर सब लाजवाब हो गए थे। वो चारों बैठकर रिधम को समझा रही थी और वो उन्हें बता रही थी कि रागिब उससे मोहब्बत नहीं करता। इन्होंने मेरे बच्चे की तस्वीर भी नहीं बनाई। मुझे ये भी नहीं पता कि वह लड़की थी या लड़का। ये बस उसे मुझसे छीन कर ले गए। मैं तभी होश में आ गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं दिखाया था। ऐसे कौन करता है? वो बार बार एक ही सवाल कर रही थी।
माह रुख ने नमल को पानी लाने के लिए कहा था। नमल तेजी से कमरे से बाहर निकल गई थी। रागिब दीवार के साथ लगा बस यकटक रिधम को देख रहा था जो तड़प रही थी। नमल ने पानी का गिलास लाकर रिधम के लबों से लगाया तो उसने एक घूंट लेने के बाद गिलास को पीछे कर दिया। वो नमल को देखकर बोली, ये मुझसे प्यार नहीं करते। मैं इतने दिन अस्पताल में थी, एक बार भी मेरे लिए फूल नहीं लेकर आए। वो इतनी तकलीफ से बोली कि जहाँ सब लोग रो रहे थे वहीं सब चुप होकर रिधम का मुंह देखने लगे। रागिब भी चौंका था। वो आगे को होकर भवें सुकेड़ कर रिधम को देखने लगा जो आंखों को बेदर्दी से रगड़ते हुए बोल रही थी, क्या इन्हें फूल लाकर नहीं देने चाहिए थे? क्या मैं बीमार नहीं थी? लोगों के शोहर इतना कुछ करते हैं और इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इन्हें कहा कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। इन्होंने पता है मेरे साथ क्या किया? पहले इतनी देर बहस करते रहे कि नहीं नहीं जाना, और फिर मुझे अपने रेस्टोरेंट में ले गए। वहाँ अपने शेफ से बनवाए जबकि मैंने बाहर से खाने थे। तुम्हें नमल याद है, हम यूनिवर्सिटी से वापसी पर जिस दुकान से खाते थे? मैं इनका इन्हें उनका बता रही थी। ये मानते ही नहीं। उसने बात मुकम्मल करके हिचकी ली, रोते हुए अपनी अम्मी को देखा। ऐसे कौन करता है? इतना कहकर उसने चारों औरतों को बारी बारी देखा जो रिधम का चेहरा देख रही थी। फिर माहरूख ने नमल को कोहनी मारी। नमल ने चच्ची को और चच्ची ने अतिया बेगम को, और वो चारों इकट्ठी बोली, ये तो राकिब की बहुत बड़ी गलती है। इसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। बच्ची ने अगर कुछ मांग ही लिया था तो इस पर भी इनकार बहस करने खड़ा हो जाता है। चाची ने गर्दन मोड़कर रागिब को खा जाने वाली निगाहों से देखा। तुम तो भाई बड़े तेज हो, हमें तो कुछ और दिखाते हो और हमारी बच्ची के साथ तुम कमरे में कुछ और करते हो। बहुत अफसोस हुआ मुझे जानकर, चची ने कहकर सर को अफसोस से दाएं बाएं हिलाया। फिर हमदर्दी से रिधम के गाल पर हाथ रखा। रिधम ने उनके हाथ को थाम लिया। मैं जब कहती हूँ ना कि मुझे बाहर जाना है, ये मुझे बाहर भी नहीं लेकर जाते। कुछ दिनों से तो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहे थे। बस एक ही बात कहते रहते थे कि नहीं, अब नहीं जा रहे, कल चलेंगे, बाद में चलेंगे। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मुझे फूल भी नहीं लाकर दिए। उसकी सुई वहीं फूल पर अटकी हुई थी और गोलगप्पों का दुख भी कम ना होता था। माहौल जिसमें उदासी ही उदासी घुली हुई थी। सब लोग ये सोच रहे थे कि रिधम को कैसे संभालें। अब वही माहौल ऐसा हो गया था कि सबको अपनी मुस्कान दबानी पड़ रही थी, और रागिब हवन्नकों की तरह रिधम को देख रहा था। मैंने इनके साथ नहीं रहना, उसने अपने सारे दुख बताने के बाद अपनी अम्मी के गले में बाजू डाले और रोते हुए कहने लगी, ये मुझे खुश नहीं रखते। मैं झूठ कहती थी आप लोगों से। रागिब का मुंह हैरत से खुल गया। माहरूख ने उसे देखा, अपने निचले लब को दांतों में दबा लिया। उसे डर था कि कहीं उसकी हंसी ना निकल जाए। रागिब का चेहरा देखने वाला था। चारों औरतें रिधम के और करीब हो गई, बड़ी ही हमदर्दी से उसके हाथ पांव सहलाती, उन्हें दबाते हुए वो मजीद रागिब को बुरा भला कह रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाकर लाऊंगी। इसने फूल नहीं लाकर दिए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें मंगवा कर दूंगी। तुम मुझे बताओ, मेरी बेटी को कितने फूल चाहिए, मैं पूरी दुकान मंगवा दूंगी। अतिया बेगम ने कहा। तभी नमल तेजी से बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इस दफ़ा गोलगप्पों की पार्टी मेरी तरफ से, अगली बार तुम्हारी अम्मी दे देंगी। माहरूख ने फौरन बात को जोड़ते हुए कहा, और रास्ते से गजरे भी खरीदेंगे। तुम फिक्र ही ना करो, एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर हम बाहर चलेंगे।
امی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ کیوں؟ چچی نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ راغب تم پہ اتنے ظلم کرتا ہے۔ چلو اچھا ہوا آج ہمیں بھی حقیقت پتہ لگ گئی۔ ماہ رخ نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر یہ جملہ کہا تھا۔ اس کی نگاہیں راغب پر تھی جس کے لب بھج گئے تھے۔ وہ چند پل کھڑا سب کو گھورتا رہا، پھر سر کو دائیں بائیں ہلاتا ہارے ہوئے انداز میں مسکرانے لگا۔ اب وہ سب کے سامنے محبت جتائے گا تو برا لگے گا، اسی لیے اس نے بس اتنا ہی کہا، مجھے ایک موقع دے دیں، میں تمہارے سارے گلے دور کر دوں گا۔ میں ابھی لے کر آتا ہوں تمہارے لیے پھول، بتاؤ کتنے چاہیے اور کون کون سے چاہیے، میں سارے لا دوں گا۔ ردھم نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ اب بس، میں اپنی امی کے ساتھ جاؤں گی، آپ اپنے پھول اپنے پاس رکھیں۔ اپنے اس شیف کو کھلا دینا جسے گول گپے بنانے بھی نہیں آتے، کھٹے پانی میں 4 چنے ڈال کر اور وہ پوری منہ میں رکھ لو۔ اتنے گندے تھے وہ، میرے منہ کا سارا ذائقہ خراب کر دیا۔ تب بھی میں انہیں کہتی رہی کہ مجھے مزہ نہیں آیا، مجھے اسی دکان پر لے جائیں، پر یہ پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دوبارہ سے روتے ہوئے ان چاروں سے ہم کلام ہوئی۔ چاروں نے بڑی دلچسپی سے سر ہلایا۔ ہاں ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ ماہ رخ کو بڑا مزہ آ رہا تھا ردھم کے منہ سے راغب کی شکایتیں سننے میں۔ کہہ رہے تھے وہ جگہ گندی ہوتی ہے، تم بیمار ہو جاؤ گی۔ میں بچپن سے وہاں سے کھا رہی ہوں، تب تو مجھے کچھ نہیں ہوا، اب کیا ہو جانا تھا؟ نہ کھلانے کے بہانے ہیں ان کے پاس، بس۔ اب میں نہیں رہوں گی یہاں پر، اتنی پابندیاں، میرا دم گھٹتا ہے ادھر۔ اس نے کہہ کر دوبارہ اپنی امی سے ہمدردی کے لیے رجوع کیا تو امی نے فوراً اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ ہاں میں اپنی بچی کو لے کر جاؤں گی۔ ارے بھائی، ہم وہ گند بلا کھا کر ہی تو بڑے ہوئے ہیں، ہمیں لکڑ پتھر سب ہضم ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو سارے امیروں کے چونچلے ہیں۔ انہوں نے تائیدی نگاہوں سے ماہ رخ کو دیکھا۔ ماہ رخ نے فوراً سر ہلایا۔ تو اور کیا، جتنی چیز گندی ہوتی ہے اتنی مزے کی ہوتی ہے، پر راغب کو کیا پتا۔ تم چھوڑو اسے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ تم پر سچ میں بہت پابندیاں لگاتا ہے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے۔ اب تم فکر نہ کرو، ابھی تم ریلیکس رہو، تمہاری تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو جائے، ہم چلیں گے ساتھ، تم فکر ہی نہ کرو۔ اور اسے تو لے کر بھی نہیں جائیں گے، اس سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ نمل نے فوراً سر ہلا دیا۔ وہ رو رو کر بول بول کر نڈھال سی ہو گئی تھی۔ امی نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ ردھم کے پیروں کو نمل نے احتیاط سے اپنی طرف کیا، جو اس کے پیروں کو نرمی سے ہاتھوں سے دبانے لگی تھی۔ چاچی اور ماہ رخ اس کے ہاتھ دبا رہی تھی۔ وہ چپ ہو کر بیٹھی بس پرملال نگاہوں سے راغب کو دیکھ رہی تھی، جو اسے سمجھانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ ردھم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اب سب کے سامنے بتانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اور اس کے کمرے سے جانے کے بعد ردھم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، وہیں ان چاروں نے اپنی ہنسی کو دبانے کے لیے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میری کملی، عطیہ بیگم نے زیر لب کہہ کر ردھم کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں کھو رہی تھی۔ بیچارے راغب بھائی، نمل نے ماہ رخ کو دیکھ کر کہا تو اس نے ہنس کر سر ہلایا۔ میری معصوم بچی۔ ماہ رخ کو بے ساختہ ردھم پر ڈھیر سارا پیار آیا تو وہ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا کر دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ کے بوسے لینے لگی۔ ردھم شاید سو گئی تھی، اور وہ چاروں اب یہ سوچ سوچ کر دھیرے دھیرے ہنس رہی تھی کہ راغب پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس کی بیوی نے اس پر کون کون سے الزام لگائے، ایسے الزام جنہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جاری ہے۔